allez bien. Espero que se encuentren bien. Hope everybody's okay. Aujourd'hui, nous allons réaliser une tarte au pain d'épices et chocolat noir et aussi de biscuits. Hoy vamos a realizar una tarta de pan de jengibre y chocolate negro y también vamos a hacer galletitas. Today we are going to prepare a delicious gingerbread and dark chocolate and even some biscuits. Stay with us, you will see. Restez avec nous jusqu'à la fin et on passe aux ingrédients. Quédate con nosotros hasta el final y pasamos a los ingredientes. Pour les ingrédients, il nous faut, para los ingredientes, vamos a necesitar We will need de la farine, harina, flour, du sucre de coco, azúcar de coco, coconut sugar, 4 épices, 4 especias, 4 spices, amandes en poudre, almendra molida, almond powder, du beurre, mantequilla, butter, des œufs, huevos, eggs, du chocolat à dessert, chocolat para postre, dark chocolate, du miel, honey, de la crème liquide, nata líquida. liquid cream, and that's all. On commence à préparer la pâte. Comenzamos a preparar la masa. Let's prepare the dough. Vous pouvez lo faire dans un robot. Puede hacerla también con el robot. You can also use a pastry robot. J'ai divisé la pâte en 2 parties égales. Dividí la masa en 2 partes iguales. I divided the dough in 2 equal parts. Je la mets au frigo pendant 2 heures. La llevo a la nevera durante 2 horas. I put it in the refrigerator for 2 hours. Ici j'ai un moule beurré avec du papier de cuisson au fond. Aquí tengo un molde mantequillado con papel para hornear en el fondo. Here we have a buttered pie plate with a baking paper. 2 heures après, on va étaler la pâte. 2 horas después vamos a extender la masa. 2 hours later, now we will roll out the dough. On met au four à 160 degrés pendant 35 minutes.
Lo llevamos al horno a 160 grados durante 35 minutos. Place it in the oven at 160 degrees centigrade for 35 minutes. À ébullition la crème et le miel pour faire fondre le chocolat. Llevar a ebullición la nata y la miel para derretir el chocolate. We will heat up the cream and the honey, and then it will help us melt the chocolate. La reserve 2 heures au frigo. La reservamos 2 horas en la nevera. We will place it for 2 hours in the fridge. Voici les biscuits, on va les décorer. Aquí están las galletitas, vamos a decorarla. Here are the biscuits. We are going to decorate them now. Ici j'ai de la confiture d'abricot. Aquí tengo confitura de albaricoque. Here I have apricot jam. Du chocolat fondu, chocolate derretido, melted chocolate, de pistache, pistachos, pistachio, de la noix de coco, coco rallado. coconut powder. Sobre tous les ingrédients dans la boîte de description. Todos los ingredientes estarán en la descripción. Just have a look. You can use the ingredients that you like for decoration. Voici les résultats. Vous pouvez utiliser les ingrédients de votre choix. Estos son los resultados. Puedes utilizar los ingredientes que te gusten más. Here are the results. You can see the biscuits.
are decorated, but you can use the ingredients for decoration that you like most. Voici la tarte. Je veux la décorer avec des fruits rouges, mais vous pouvez la décorer avec les fruits de votre choix. Aquí está la torta, la voy a decorar con frutas rojas, pero puedes decorarla con las frutas que te guste más. Here are the pie. Now I am going to decorate it with berries, but you can use any other fruit of your choice. La tarte et les biscuits sont prêts, j'espère qu'elles vous auront plu. Si cette vidéo vous a plu, merci de la partager, de la liker, de la commenter et de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà pas fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. La tarta y las galletas están listas, espero que te haya gustado. Si este video te ha sido útil, gracias de compartirlo, déjanos un me gusta, suscríbete al canal si no los ha hecho y te digo hasta pronto por una próxima receta. The pie and the biscuits are ready. Hope you will like them. Don't forget to share, like and comment. Cette tarte, vous pouvez la faire quelques jours à l'avance, vous pouvez la congeler. Esta tarta puede hacerla algunos días antes, puede congelarla. The pie and the biscuits, don't forget, you can freeze them and they will stay as long as you want. On vous dit à très bientôt pour une prochaine recette. Le digo hasta pronto para una próxima receta. Thank you for watching and until then, until next week, thank you, bye bye, so long and hope you will like them. Bye bye. Merci beaucoup. Merci. Muchas gracias. Bye. Au revoir.